şaşırmıyorum şadarlıdır. Şirket салафаллыкны созен. Акоз яна хуначора гирча чӣ мегем карин? Решоткаш гирифтанир. Бо решоткаш мегирем. На куба масофи x нишон. X амежикон. X амежикон. Бина кубик овардем. Тараф чапи мушак амежикон. Тумача зет аврикон. Ан ба z моира мебардем. Проблема мешава. Ана кубики ки дорем меҷафи майдаш мекунем гуфтгӯ гапҳо. Ба воситаи ҳамин баъд мегирем. Мисли як тарафи ҳам решоткаам кашида бошад. z y майдаш мекунем. фикр мекунам қадар решотка чур басе. Бо 3x кафо мебарем. 3y кати тараф мегирем. Короче, ами кубикора аз копия карданашо шумо мефаҳмонем. Ctrl S американ ва Ctrl V американ дар ҷо шалақи рангш зарди беранг буд. Почти сирх шид. Қариби ранги сирх шид. Ба ҳамин ҳисоб бо дига иран меҷунбонем ака. Исм берем, начкали кунем ака. Мо дутта дорем. Созем. Истар мебарем. Баске бина. Хали шумо метавонем решотка бисозем. Баъд ҷои даркои дарвозаҳоро баъд мебинем. Бо хундаша решоткача мекунем. Баъди решотка кардан бо давом метавонем. Ҳозирашда пауза додем. Мисол ҳамин қадарша як тарафшои ман сохтам. Мегирем бо shift ишораш мекунем. Ctrl K-ро пахш мекунем, Ctrl V-ро пахш мекунем. Ака як нусха копия шид. Ҳамаеро чикор мекунем? Бо 3y исм мебарем. Общий объектро копия кардем. Хаиш. Бина дидем ки омад копияи кардии мо барои осонии кори хеле фирқдем. Ки тоғри шава ҷои дар кори сохтагӣ монда. Онака зиёдтиҳо чизе аста идолатиш мекунем. Мисоли кубик. Кубик дар кор неста. Ctrl delete мекунем. Очень зиёдати дорам. Як зиёдати delete мекунем. Як далек мешавад. Детайли дигарам боз бояд у тараф гузаронем. Shift меҷакам. На shift. Буда шаба 3y мебарем мешавад.
Yalanını nişan میگیریم nişan میریم جلوی malakay nigah کنم که ساختاشی دو طرف محکمه طرفی پیش میرم با همه اصلا میتونیم محکم کنیم ساختانی ستونچو بوچید یعنی اکشن میتونیم این ستونچوی که موندگیم و یکون هیله دیگرش کنیم یکی یکون رنگش کنیم هماشا خلاصیت روشن بستگی داره یکون چیز دیگه استفاده بوده یه را همچور شد که با یکون نحنه دیگرش کنیم هم وابسته بختونیم نباشه زیاده کنیم با یکون چیز دیگرش میکنیم یا رنگش میکنیم بچه ها من اینتر جنگ رو بارش دادم شما در کچتری مقام مشارکه و ایدئولوژی قطعی ایجا چیه؟ میگن رشد که کدومک بنده با چتری مقاله هم پرش کنیم نصف که ایگوش هم دوام شاینه ای طرف بیدش این طرف ده کم کم تخت رو باید دیگرش نرسته خیلی با هر حال ما وسطا نیستم دوام شا میریم بچه ها این اینتری جوامت تایور کردم aynen او رنگ رو برش تا مقاره رنگ رو کنیش خود پیشتره گفتم مشتری رنگ رو میکنیم که ماشین چای ما این طبیعه و ایتا با گشته رفتن بتونیم برای هم تمام اینتلیجنس را تیار کردن باندم ناچکال کنیم کامرای ما سلیش قیمت کفایه همه کم تا دیگه ما پیش بردن میام انا همین کامرای ما کم تا پیش میبرم بعدا خیلی با ما میبینیم چی گب میشه kamera qilish kamera yoki isham beraman media bodiga kirishgan bilan ikki joy hop adını konuşayım medyada kameramla avcı şut kamera var ama ben خیلی با کافه میگردیم میدم تو چی گرد میشه işte اومدیم همونجا اومد اینا خونه چمونه با عبرت نه مدریم انایبت درسی میگیم ششمینو درباره بلندر که ساختنیم یا لکاتسیا خب خودتون میتونین همین چطوری راهی که وقتون معقول باشه مورد تیار کنین جابجا کنین نصیب که اگه باشه در درسی هفتم ما آوازمانی را با بلندر سر میکنیم یکم آوازی عادی میمونیم بعد یکم چیز دیگه با ایلواش میکنیم و توضیح را خیلی یاد گرفتین میتونین که پیش خودتون یکم چیز دیگه ایلوا کردنش بگیریم و درسی اونده سر محل خانواده بشه